श्री अरविंद। पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानक मोर शुभेच्छा प्रणाम वंदे मातरम। मां को निकट रे आंतरिक प्रार्थना रखिबा ए जो चेतनार एकदम गूढ़ रहस्य विषय रे प्रभुंकर जो अवतारणा करा जायछि जो पुस्तक आमे ताको जो प्रयासरत हेछि ताको अध्ययन करिबा पई एवं ताको किछि बुझिबा पई जो प्रयासरत हेछि ताहा आम पई जहा जहा सब गतिस्पंदन तैयारी करिवो से सबू आम पई निमित्त हो जो उद्देश्य आम माने एकत्रित हेछि सेही जो जिनसटी को आम भूली जाइछे एई जो मेंटल माया जो पढ़ुचे आमे से माया द्वारा ही आम सब भूली जाइछे भ्रम जाल रे पड़ी जाइछे। कौन भूली जाइछे ना आमे समस्ते एक किंतु कहूची से कहूची ना आमे एक जे किंतु भिन्न भिन्न भाव रे मु अलगा समस्त अलगा आमे मो विश्व रे रहिछि समस्त मोठारु अलगा एई परि से बुझिबा को प्रस्तुत नहीं जे प्रकृत रे से एक का किए बुझे दो नहीं से मेंटल माया किए ता भीतर बड़ा उपादान इगो। तेणु आमे सेठू हमर उत्थान आवश्यक। वर्तमान आमे अंतर्मुखी हवा फल रे आउ से जे डाइल्यूट हबो से फेड अवे हबो फिका पड़ी जीवो तार कर्तृत्व रहिबो नहीं जी हमको बारंबार हमर संकीर्ण अस्तित्वटा को जतई दउछि एवं ताकू घेरिक जहाँ हवा कथा घटुची मुटा जदि मु चारिपटे मंडरेला खाली सेई पटे से घुरिला तेणु से मुटार सब अपकिपमेंट पाई तारी स्वार्थ पाई तारी प्रोटेक्शन पाई तारी माने जहाँ किछि ताकू भोग लालसा बासना दाबी सब तार पाई तारी ओरिएंटेड हेकरी से दाबी से चलिबो। तेणु जेतेबेले से डाइल्यूट हबो धीरे धीरे आमे जानिबा जे प्रकृत रे ए विश्व क्रिएशन थी कौन यूनिवर्सल क्रिएशन थी कौन एवं ता भितर आमे जो ये अस्तित्वटा जो काम करूची जहा कि केवल ए छांचटा नुहे या भितर रहितबा अनेक उपादान को नै गठित होइतबा ए अस्तित्व तो से अस्तित्व रे प्रकृत यथार्थता थी कौन सेतिकी बेले से बुझिबो एवं सेतिकी बेले से बुझिबो जे से केमितिका सबुरी सहित से एक ही अस्तित्व से एकत्वटी को से सेतिकी बेले बुझि पारे। तेणु आमे मां को निकट प्रार्थना रखिबा एना अध्ययन तो करूचे आउ ये हमर बुझिबार आमे जे को पूरा पूरी बुझी देबा ए वृथा आस्फालन व्यतीत आउ किछि नै दैट कैन नॉट बी पॉसिबल संभव ही नुहे काने एगुडी को उपलब्ध कथा याकू आमे शब्द माध्यम रे ए क्षुद्र मनटी नै करी आमे बुझिबार प्रयासटी करूचे एठी मध्य मांकर बड़ कृपा आमे कृतज्ञ रहिबा किंतु एही ही हमको निमित्त हो जहाँ कि हमको प्रकृत रे ए जिनिस को हमको बुझेई देबो हम उपलब्धि द्वारा जाते जन्म लागुची लागु ए प्रार्थना मां को रखिबा। तेणु ए जो आमे गत 9th पैराग्राफ रे बहुत बड़ माने 11th पैराग्राफ टिके बड़ अछि तेणु 9th पैराग्राफ रे प्रभु हमको कोन कहिले मेंटल माया ए भाग भाग अवस्था रे हमको रखिछि किंतु एमिति न हो जाको छाडी दी पळेबा जाको बैरागी माने करछंती से करू पछे भाग भाग थाउ पछे तार भाइटाल रो बासना किंतु ताको आबरिया को पड़िबो ऊर्ध्व को उठिबा को पड़िबो पुणी निम्न को आसीबा को पड़िबो ए कथा सब हमको प्रभु 9 पैराग्राफ रे कहि ताको हमको आसीबा को पड़िबो पुणी निम्न को ना से कथा हमको 9th पैराग्राफ रे प्रभु हमको कहिले नि काहे कि ना ज्ञानर चमत्कार आयत शक्तिर गौरव तथा अजस्र प्रेमर परम आनंद भितर एठारे मध्य सेही परमेश्वर शक्तिर बंधन भितर आपण को से मुक्त करिबारे लागिचंती एवं पुणी ताहाकु ही आलिंगन करि नेउचंती जेहु आकांक्षा द्वारा प्रेरित होई एही शक्ति तांकरी भितर बाहर को आसीतला ताहाकु आपणर ज्योति उद्भासित करि से ताहार सेही आकांक्षा को पूर्ण करूचंती सेही आकांक्षा को पूर्ण करूछंती बोली आज से धीरे धीरे निश्चेतनार जड़र विभाज्यता भितर को आसिले एवं जड़र विभाज्यता भितर प्राणर उन्मेष हैला प्राणर उन्मेष होइके आज मन होइके से निजे ही ठिया हैचंती काहे के ठिया हैचंती से निजको ही निजको रिवील करेबा पाई सेही जो परम अस्तित्व तांकर रहिछि परम आलोक परम ज्ञान परम आनंद सेही अवस्थाटी को प्राप्त होबा पई ही तांकर अविरत प्रयास आमे सिना ए संकीर्ण मुटा लागि एटा मु सेटा से बोली कहूछि किंतु ए किए
यार पश्चात किए रही से कथा को आम पढ़ा 10th पैराग्राफ तो आम अलरेडी काली आलोचना होती आम धरिकी आम जा 10th पैराग्राफ कौन कहले प्रभु आमको ना दुईटी जो गोटे संजोगकारी सेतु किए लोयर माया हायर मायार डोमेन भितर किए रही ना सत चित आनंद एवं सुपर माइंड लोयर माया किए फसी ना मन प्राण शरीर तेणु से जो लिंक रहा मझिरे ये किंतु मिसिंग हो जाइए जो संजोगकारी जो सेतु मिसिंग हो जाइए कहा पाखरे ना जी कहले वर्ल्ड खाली सफरिंग गौतम बुद्ध कहते वर्ल्ड खाली विश्व किसी ना केवल जंत्रणा एवं मायावादी कौन कहले मायावादी कहले ना ना ठीक अच्छे सृष्टि ये थिला बेले रियल किंतु ब्रह्म को चलीगला पर माया भ्रम किसी ना खाली छाया तो रूप खाली स्वप्न भली यही प्रकार इंटरप्रिटेशन कर दिया कहीं से ना लिंक पाई ना सूत्रटा सुपर माइंड सूत्रटी को से पाई ना जो लिंक रही हायर को लोयर को कनेक्ट कर तेणु यही कथा ये आमको 10th पैराग्राफ रे प्रभु एक कथा कहीकि आमको प्रभु कहले टिके टच करके पढ़ेबा तापरे प्रभु कहले जे कौन ना जिते बड़े आम जेते समाधान पाइबा क्या मेंटल माया तो आमको जहाँ बुझे आम 9th पैराग्राफ रे पढ़ी आसिले मेंटल माया तो आमको माने विभाज्य अवस्था टी खाली बुझाऊँगी ए विश्वर अस्तित्व जे एक सबु जे परमंकर क्रिया तांकरी निमित्त होकर अस्तित्व ठिया है तो ताको बुझेबा को राजी ही नुहे से तो खाली निज अस्तित्व से धरिकी बसी क्या जो अस्तित्व जो से उठी आसी से विभाज्यतार उठी आसी ना पुणी एकत्व आड़ को से प्रयास करुच्ची एकत्व आड़ को जीव तो लगे प्रयास से प्रकार क्रियाटी साधनार अवस्था साधनार आवश्यकता रही तो से कथा प्रभु कहले तेणु आमको जिते आम समाधान आम या खोजा कौन ना आम मन को गोटे पक्षर से सृजनशील सर्वनियामक ज्ञान ये किए ये हूँ सुपर माइंड जो सर्वनियामक ज्ञान ये किए ये हूँ से सुपर माइंड जी सबको गढ़ुंट से गढ़ा अवस्थाटी को से छुई पारि ना जो मायावादी एवं दुखवादी जहाँ कथा कहगला से छुई पारि ना आइदर अस्प माने मिस कर इग्नोर कर नेग्लेक्ट कर तेणु से पाई पारि ना से लिंक टाको किंतु एक कथा आमको प्रभु कहले आमको मानिबा को पड़िबो कौन बुझीबा को पड़िबो ना ये जो मन एक पक्षरे से सृजनशील सर्वनियामक ज्ञान एवं अपर पक्षरे आपणार विसृष्टि गुड़िक भितर बांधी होई पड़िथिबा आत्मार मझिरे एक मध्यवर्ती सत्य रूपे मानिनेबा को पड़िबो जो सोल एठी इम्प्रिजेंट हेछि कहा द्वारा इम्प्रिजेंट हेछि ना ए मन प्राण शरीर क्रियावली द्वारा से इम्प्रिजेंट हेछि प्रकृति भितर ये बंधा पड़ी वर्तमान ता भीतर बंदी हो जाइछि तेणु ए जो सोल एवं जो सुपर माइंड रही तारी भितरे ए मनटी जे यारी भितर एक मध्यवर्ती कालीन सत्य गोटे इंटरमीडिएट यही प्रकार हमको मानिबा को पड़िबो सच्चिदानंद आपणार एक निम्नतर गतिस्पंदन बशवर्ती हुई शक्तिर आत्म ये आम गत थर आलोचना गतकाली भाई आलोचना आनी कौन है सच्चिदानंद निजे आत्मविस्मृत होकर प्रवेश कर बुझीचे जे परम चेतनामय से इनकनसीएंट होती सब गुड़िक सब अपोजिट हो जाए कौन है ना सेल्फ ऑब्लिवियन थरे निज विस्मृत हो पड़े जानी पारना सी निजे परमात्मा बोली से परम पुरुष को जानी पारना आत्मविस्मृत तो से जो आत्मविस्मृत से शक्ति आपणार करणी भितर हाँ विस्मृत से कौन कर आपणार एक निम्नतर गतिस्पंदन बशवर्ती शक्तिर आत्मविस्मृत ग्रास भितर जड़ित हो पड़ते फोर्स रे पूरा मर्ज कॉन्शियस माने कौन जानिबा ना से निज से सचेतन से जानी पारना से कॉन्शियसनेस फोर्स भितर पूरा मर्ज पूरा पूरी मर्ज होकर रही संयुक्त हो पड़ते तो प्रभु से कथा कहले सच्चिदानंद आत्मविस्मृत हो शक्तिर भितरे पूरा शक्तिर जो शक्तिर आत्मविस्मृत ग्रास भितर जड़ित हो पड़ते से ही शक्ति उठुची पुणी फोर्स उठुची पुणी आपणार करणी भितर सत्य हवा आपना को हराई बसी आत्मविस्मरण भितर पुणी तांकरी पाखक फेरी आसबार लगी प्रकृति आम पढ़ी गोटे आउ गोटे चैप्टर आगु पढ़ीचे प्रकृति निजे मनीष होकर ठिया है पुणी जाऊँचे से परम आड़क क्रिया कहना से घरे आसी से विच्युत हो पड़ी ना संपूर्ण रूपे विच्युत हो पड़ी से खोजिकी पाऊनी कुआड़े गले
ଚେତନା ପରମ ପୁରୁଷ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ତେଣୁକରି ସେଇ ଖୋଜରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ତାର ନିଜ କରଣୀ ଭିତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅବରୋହଣ ତଥା ଆରୋହଣ ଲୀଳା ଲୀଳା ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ସାଧନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମନ ହଉଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଅବରୋହଣରେ ମନ ଏକ ସାଧନ ମାତ୍ର। ଅବରୋହଣ ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ମନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ପଢିବା 11th ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମନ ତାକୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ବୁଝୁ ବା ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିମାନସ କଥା କହିଛନ୍ତି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ବୁଝୁ। ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ। ତ ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସେ ନିମିତ୍ତ। କେତେବେଳେ ଅବରୋହଣ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଆସିଲା ପରେ ତ ସୃଷ୍ଟିଟା ହଉଛି ନା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅବରୋହଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିସେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ଋଷି ଯୋଉମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ ଏଇ ଲେଭେଲର ବୋଧେ କାମ ଏଇଠି ହଉଛି, ଏଇ ମନସ୍ତରରେ କାମଟା ହଉଛି, ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟିଟା ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ସେଇଠି କାହିଁକି ସେମାନେ ପୁଣି ଡିଭିଜନରେ ପଶିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହିଁକି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ପଳଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ହବାର ନାହିଁ, ଇଏ ତ ସୃଷ୍ଟି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା, ଆଉ ଏଥିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲିଙ୍କଟା କେତେବେଳେ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ କଲେ, ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛ, ସେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଖ, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ତୁମେ ସେଠି ରୁହ। ସେଇଠି ସେ ଯୋଉ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ନାହିଁ ଗେଟରେ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନୁହଁ, ଗେଟ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗେଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ବିଲୀନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ ପାଖରେ ରହିକରି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦରକାର, ଯାହାକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଥା ସିନା କହିନାହାନ୍ତି, ସୁପରମାଇଣ୍ଡ କଥା ସିନା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ବିନା କୌଣସି ମାନସୀ ପ୍ରବଣତାରୁ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ନ ରହି, ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ରହି ସେ ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନବ ଜାତିରେ ସେ ମାନେ କର୍ମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଲୋଅର୍ସ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବ, ସିଏ ନିର୍ବାଣ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଛି ଯାହା ବି ହଉ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ ମନଟାକୁ ତୁମେ କଣ ଭାବିବ ନା ଅବରୋହଣରେ ସେ ଗୋଟେ ସାଧନ, ଏବଂ ଆରୋହଣ ବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଇଏ କେବେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋପନ କର୍ତ୍ତା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟି ଏଠୁ ହେଇନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ସେଇ ସୁପ୍ରିମ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ, ଯୋଉଠି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କାମଟି ହଉଛି, ଯୋଉଠିକି ଏଇ ବିଭାଜନ ନଥିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଲଗା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାଟି ସିଏ ଭିନ୍ନ। ଏଇ ଭାବ, ଏଇ ଅନୁଭବ ଯୋଉ ସାଧକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟରେ ଆସେ, ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କନସିୟସନେସ ରେ, ଏଇଟା ସେଠି ବୁଝା ପଡିବ ସେଇ କନସେସନାର ସ୍ତରକୁ ଗଲା ପରେ। ବାଇଦବି ଏଗୁଡିକ କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଆମରି ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଚେତନାର ଗ୍ରେଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡରେ, ଖାଲି ଆମେ ବାହ୍ୟଟାରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଗୁଡିକ ଅଛପା ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ କଣ, ଆମର ମୂଳ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥାନ କଦାପି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ଚରମ ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଠିକୁ ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଆମେ ଏଠିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଠି କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ଏଇ ଯୋଉ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ଏଇଠି ମାନେ ଆମର ସୁପ୍ରିମ ମାନେ କନଜ୍ୟୁମେଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ଚରମ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ବହୁତ ସାଧକ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପାୟ ବତେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଉପଲବ୍ଧି, ଏକଥା କେବଳ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ମା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଟ, ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ ନୁହେଁ, ଏବଂ ତା ଓରିଜିନାଲ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆୱାର ହାଇ ଓରିଜିନାଲ ସୋର୍ସ ନୁହେଁ, ବା ଆମର କନଜ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଅଫ କସ୍ମିକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନୁହେଁ। ଆମର ଏଇଟା ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଯିବା 11th ପାରାଗ୍ରାଫ।
तो प्रभु ये कहते प्रभु ये कहले तो फिलोसफी which recognize mind alone as the creator of the world or accept an original principle with mind as the only mediator between it and the forms of the universe may be divided into the purely nominal and the idealistic. Nominal कथा टी गत काली मध्ये भाई बहुत रे सतरे नुवा वर्ड पी नुवा वर्ड आमे प्रथम आमे गोटे जिंस वर्ड आमे नोमिनल गोटे वर्ड पढिছে कि नोमिनल ए वर्ड ର मीनिंग होची कोन ना गोटे माने गोटे जिंस अछि जे कि जार गोटे पोजीशन तार गोटे अस्तित्व गोटे ऑब्जेक्ट हो बा गोटे घटना बळी हो जहा कि हमको अपियर हो हमको देखा जाउछ हमको बाध्य करा जाउछ हम सेटा को विश्वास करिवो नोमिनल माने गोटे संपूर्ण गोटे कल्पना प्रसूत माने जहार कि अस्तित्व नाही इंडिपेंडेंट ऑफ परसेप्शन ऑफ सेंसेस हमर इंद्रिय रो जो अवधारणा रही इंद्रिय जो ग्रहण करके जो तार मत जे दिए इंद्रिय देखि के जो मत दिए ता था एटा इंडिपेंडेंट कोन ना एई गोटे जोटा को हमें वी कंपेल टू बिलीव आमे जोटा को विश्वास करिवो आमे जोटा को ग्रहण करिवो तो एटा को एठी चित्त भाई ताको गोटे देचंदी निर्विशेष अधिष्ठानवादी बा रूप तत्ववादी माने खाली गोटे एमती गढ़ी ही जाउछ गोटे रूपटी गढ़ी ही जाउछ ए प्रकार तो प्रभु कहउचंती एठी जो दर्शन तत्व द फिलोसफी जो दर्शन तत्व जे कि माइंड को कैपिटल एम हमें एठी सेही ओवर माइंड ए प्रकार सेंस रे बुझिबा काइना यूनिवर्सल माइंड बा कॉस्मिक माइंड थारु मध्ये ओवर माइंड आउ टिके ऊर्ध्वरे ता ऊपर भी अछि मु किछ कलेक्शन करते कि समय होबने छोडा केते डिस्कस करिया पे खाली हम एति कि बुझिबा हम ओवर माइंड बोली बुझिबा कि ना या प्रभु ओवर माइंड कथाटा आनि जने 9 पैराग्राफ रे तेनु प्रभु जी कहउछन द फिलोसफीज व्हिच रिकॉग्नाइज माइंड एलोन एज द क्रिएटर कैपिटल एम ए जो माइंड को क्रिएटर ताकू ही केवल गोटे ए क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड सृष्टि रो माने जो तार स्रष्टा बोली जदी बा और एक्सेप्ट an original principle which mind as the only mediator between it and the forms of the universe बा इमिति ग्रहण करूची जे किछि गोटे ओरिजिनल प्रिंसिपल रहिछि गोटे ओरिजिनल प्रिंसिपल रहिछि ऊर्ध्वरे एवं निम्न रे गोटे जगत रहिछि जहा मध्य रे कि माइंड होछि मेडिएटर ए प्रकार भी ग्रहण करूची दुटे जिंस कथा प्रभु जी कहले तापर कोन कहले प्रभु between it and the forms of the universe may be divided into purely nominal and the idealistic ए जो प्रकार दुई प्रकार जो मत आसिला जणे को गोटे मत आसुची कोन ना माइंड होची एलोन इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड माने विश्वर सृष्टि रो स्रष्टा से ही ताई ताठारु सृष्टि होची विश्व चर एकमात्र सूचक बोली मानि थांती अथवा मन सहित आउ कोनोसी मूल तत्व को मन सहित आउ कोनोसी मूल तत्व को मन एवं रूपायित विश्व मध्य रही एकमात्र जोग सूत्रकारी तत्व हिसाब से ग्रहण करती जदि से माने जो दर्शन तत्व जो देइछन्ती गोटे होची नोमिनल आ गोटे होची आइडियलिस्टिक गोटे होची से निर्विशेष अधिष्ठानवादी एवं गोटे आ गोटे होची आदर्श तत्ववादी एई दुई जन को प्रभु कहउछन्ती आमे एई दुईटा मत को नै करी आमे दी भाग करि परिबा कोन प्रथम कोन मत ना प्रथम मत होची मन को ही विश्वचर एकमात्र सूचक ये गोटे तत्व आउ गोटे तत्व कोन अथवा मन सहित आउ गोटे मूल तत्व ताकू मन एवं रूपायित विश्व मध्य ना एटा अलग मीन कला भलिया लागुची प्रभु कहउछन्ती एठी कोन जे और एक्सेप्ट एन ओरिजिनल प्रिंसिपल विथ माइंड आज ना ठीक अछि हां मु रॉन्ग इंटरप्रेट करू ठीक अछि तो प्रभु कहउछन्ती जे कोन बा एमिति गोटे ग्रहण करंती तत्व को एन ओरिजिनल प्रिंसिपल विथ माइंड एई मन सहित आउ गोटे किछि मूल तत्व रहिछि जहा कि ओनली मेडिएटर जे कि केवल सेई माने तार जोग सूत्रकारी मेडिएटर कहा भितरे बिटवीन इट एंड द फॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्स से मन एवं रूपायित जो विश्व मध्य रे गोटे जोग सूत्रकारी तत्व भाबरे ताकु से माने प्रतिपादित करंती ए दुईटा जाक दर्शन तत्व को प्रभु कहले आमे तांको ए प्रकार कहि परिबा जे नोमिनल फिलोसफी बा आइडियलिस्टिक फिलोसफी बोली एगुड को प्रभु हमको पुनी एक्सप्लेन करूछन
ଯେ କାହା ତତ୍ତ୍ୱରେ କେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ କିଏ ବହନ କରୁଛି କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକିରି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ଏବଂ ପୁରା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପଢିବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନୋମିନାଲ କଥାଟି ଆସିଲା, ପିଓରଲି ନୋମିନାଲ ରେକଗ୍ନାଇଜ, ଯୋଉ ନୋମିନାଲ ଫିଲୋସଫି କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ନୋମିନାଲ ଫିଲୋସଫି ଯିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ରୂପକଳ୍ପ ଦେଇ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ରୂପକଳ୍ପନା, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଉପରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ରୂପକଳ୍ପନା। ତ ପିଓରଲି ନୋମିନାଲ ରିକଗ୍ନାଇଜ ଇନ ଦ କସ୍ମସ୍ only the work of mind, thought, idea, but idea may be purely arbitrary or have no essential relation to any real truth of existence. Such truth, if it exists, may be regarded as a mere absolute aloof from all relations and irreconcilable with a world of relations. प्रभु कहते जे ए जो नॉमिनल रूप तत्ववादी फिलोसफी जो ये कौन रिकॉग्नाइज करूची, ये विश्व रे कस्मस रे इन द कस्मस ओनली द वर्क ऑफ माइंड, से केवल मनर एवं थॉट, सब गुड कैपिटल लेटर, थॉट विचारधारा एवं जो आइडिया तार जो कल्पना, आइडिया धारणा बा कल्पना, प्रभु कहले से कौन करूची ना से देखुची, से ताकू स्वीकार करूची, ताकू से रिकॉग्नाइज करूची, रिकॉग्निशन दउची, किंतु बट आइडिया बोली कौन प्रभु कहते जे एक कस्मसटी केवल ए मन एवं विचार एवं ए आइडिया रु सृष्ट होईची बा उद्भव होईची बोली से प्योरली नॉमिनल फिलोसफी कहूची। किंतु से आइडिया टी कौन ना आइडिया टी प्योरली आर्बिट्रारी हमें काहा को कहे, गोटे एकछत्रवाद जो गोटे किसी आईन नहीं, कानून नहीं, किसी गोटे माने विधान माने किसी गोटे विधान नहीं, ए प्रकार जिनस को हमें कहे गोटे माने आर्बिट्रारी बोली हमें कहे, नॉट बेस्ड ऑन एनी प्लान रीजन एनीथिंग ए प्रकार। तो से कथा कहूची प्रभु कहउचंती ताको स्वैर रूपी बोली लिखिचंती, मु तो बुझी पालिनी से जिनसटी को तार ओडिया अर्थटी को, तेणु मु आर्बिट्रारी ओडिया अर्थटी को बाहर कली। तेणु प्रभु ये कहउचंती जे कोन ए जो कल्पना, ए जो आइडिया, ये होची आर्बिट्रारी, माने कहा ऊपर गोटे यथार्थ किछि गोटे तर्क बा विधान ऊपर पर्यवसित नुहे, आर्बिट्रारी हेई पारे, अर्थात सत्तार कौन यथार्थ सत्य सहित यार कौन मर्मगत संबंध न थाई पारे। प्रभु कहले have no essential relation to any real truth of existence, capital T। सत्तार जो यथार्थ सत्य माने परम अस्तित्वंकर कथा टी एठी कुआ जाउची, ता सहित यार कौन मर्मगत संबंध एसेंशियल रिलेशन न थाई पारे। प्रभु कहले सच ट्रूथ, जदि भी सेमिति किछि सत्य परमकर जो सत्य कथा कुआ जाउची, जदि भी सेमिति किछि सत्य रहिछि, इफ इट एग्जिस्ट, जदि भी रहिछि से प्रकार सत्य किछि, मे बी रिगार्डेड एज ए मियर एब्सोल्यूट, ताले ताकू को बोली हमें मने करिबा, को परि भाबरे हमें ताकू ग्रहण करिबा, रिगार्ड दबा, भाबी परिबा, कंसीडर करि परिबा एज ए मियर एब्सोल्यूट। से जने एमिति का गोटे अस्तित्व बा एब्सोल्यूट माने कैपिटल ए दिया जायछि, माने गोटे जो प्रकार कल्पनागत जो अस्तित्व बा जो प्रकार अस्तित्व बोली आमे ताकू बुझा जाई पारे, सेही मत अनुसारे बुझा जाई पारे जे एमिति प्रकार गोटे अस्तित्व, परमंकर अस्तित्व जे कि एलूफ माने सेपरेट हेक रहिबा, अलग हेक रहिबा, कहा थारु ना फ्रॉम ऑल रिलेशंस, जिते सब संपर्क रहिछि ता थारु से सेपरेटेड एवं irreconcilable with a world of relations। जो ए पृथ्वी कौन, ए पृथ्वी केवल संबंध रे गढ़ा, समस्त परस्पर सहित सब जिनिस आमे देखिबा, माने गोटे गोटे चक्र रे सब चली। आमे साइंस रे मध्ये पढुतबा, फूड चेन गोटे अछि, इकोसिस्टम गोटे अछि, इवोल्यूशन प्रोसेस ता गोटे आमे देखुचे, इत्यादि इत्यादि गोटे सिस्टम रे सब किछि गोटे गोटे रेगुलेशन रे सब किछि चली, वर्ल्ड ऑफ माने रिलेशंस, संबंधर जो विश्व। तो प्रभु से कथा कहले, किंतु जदि भी कही जदि एमिति गोटे सत्य केबे थाई पारे, ताहले ताकू आमे एमिति गोटे निर्विशेष तत्व बा एब्सोल्यूट बोली आमे मानिबा, जहार कि
ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଏଲୁପ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧମୟ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ରିକନସିଲିଏସନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଶିବାର ଗୋଟେ ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝିବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଯେ ରହିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆମେ ମାନେ ଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ if it exists may be regarded as a mere absolute, aloof from all relations and irreconcilable with a world of relations। irreconcilable ଗୋଟେ word ଯୋଉଟା କି ନେଗେଟିଭ, ସମନ୍ୱିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ଯୋଉ ଜଗତ ରହିଛି ସେ ଜଗତ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏଲୁପ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ରିଗାର୍ଡ କରିବା, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ୟାକୁ ମାନିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ କଣ? ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ interpretation supposes a relation between the truth behind and the conceptive phenomenon in front, a relation which is not merely that of an antinomy and opposition। प्रभु कहले ये एते गोटे विरुद्धाचरण कला भलिया कथा कहनी, माने कथा एठी प्रश्नटा कोन आसीची? प्रश्न आसीची परमंकर जो अस्तित्व जो बीइंग जो ट्रू बीइंग एवं बिकमिंग याको भितर कोन संपर्क? एठी कोन ए सृष्टि कोन? ए कोन खाली माया? ए खाली स्वप्न? ये कोन माने गोटे इनसिग्निफिकेंट ए प्रकार की ए संपर्कर कोन का रिलेशन की? प्रभु से कथा कहउचंदी एठी बुझेबे। प्रभु कहउचंदी जे अन्य पक्षरे ए जो आदर्शवादी जो इंटरप्रिटेशन आसिला ये कौन बुझिला? ये कौन दउची ना इट सपोजेस ए रिलेशन बिटवीन द ट्रूथ बिहाइंड। ये गोटे संपर्क किंतु बाहर करूची। कौन संपर्कटा को बाहर करूची ना गोटे कैपिटल टू ट्रूथ, गोटे सत्य जे प्रच्छन्न भाव रहिची पश्चात रे सबरा पश्चात गोटे प्रच्छन्न भाव सत्य रे ये किंतु बाहर करूची गोटे रिलेशन रे। आ गोटे कोन एंड द कॉन्सेप्टिव फेनोमेनन इन फ्रंट एवं सम्मुखरे इन फ्रंट सम्मुखरे कौन रही ना अवस्थित गोटे कनसेप्चुअलाइज गोटे फेनोमेना माने गोटे कल्पित विश्व प्रतिभास, कल्पित विश्व प्रतिभास देखुची एवं तार पश्चात रे जो ट्रुथ ता भीतर गोटे रिलेशन ये फाइंड आउट करूची। किए दउची प्रतिपादक आइडियलिस्टिक जो माने से मानकर इंटरप्रिटेशन एया जे से कौन करूची ना एई जो विश्व प्रतिभास रही जो कल्पित विश्व प्रतिभास रही सामना रे सम्मुखरे सरफेस रे एवं तार पश्चात जो गोटे सत्य रही ए प्रकार गोटे रिलेशन टे अनुमान करके बाहर करूची। ए रिलेशन व्हिच इज नॉट मियरली दैट ऑफ एन एंटीनोमी एंड अपोजिशन। सेमिति गोटे रिलेशन संपर्क से बाहर करूची जहा कि कोनोसी विरोधी बा गोटे विसंवादात्मक माने गोटे एंटीनोमी माने कोन कहतो पैराडॉक्सिकल बा कॉन्ट्राडिक्टरी एमिति नुह। से कहूची ना किछि गोटे तो अछि ए जे सरफेस रे समक्ष रे जो विश्व प्रतिभास कल्पना प्रसु जो कल्पना भीतर जे कल्पित जो विश्व प्रतिभास जो रही जो कॉन्सेप्टिव फेनोमेना रही एवं तार पश्चात रे जो सत्य अछि ता भीतर तो किछि गोटे तो संपर्क रही जहा कि परस्पर विरुद्धाचरण करूना से ए कथा से मानुची आइडियलिस्टिक मानुची। प्रभु तापर ताको एक्सटेंड करूछन। प्रभु कहले सी व्यू आई एम प्रेजेंटिंग मु जो मतटी वर्तमान उपस्थापित करूची गोज फार्दर इन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म किंतु ताठारु आहुरी आहुरी मु अनेक आग को चली जाइछि। मु जो मतटी पोषण करिछि कोन हेछि ना ये द क्रिएटिव आइडिया एज रियल आइडिया, that is to say a power of conscious force expressive of real being born out of real being and partaking of its nature and neither a child of the void nor a weaver of fictions। प्रभु कहले मु किंतु मोर जो दृष्टि जहाँ कहूची से जो आदर्शवादी मार्गर अनेक दूर को जाइए आग को जाइए कौन से देखुची मो दृष्टि ना ताहा देखुची जे ए जो क्रिएटिव आइडिया ए जो सृष्टि कारणी जो कल्पना आइडिया धारणा आज रियल आइडिया एक रियल आइडिया को चित्त भाई सत्य कल्पना बोली ताको कहउछन। ए जो विश्व निर्माणकारी कल्पना क्रिएटिव आइडिया ए विश्वटी को किए गढ़िछि केमिति गढ़ा हेछि तो प्रभु कहउछन्ती ए जो विश्व निर्माणकारी जो कल्पना कथा कुहा जाउछि मो ताको सत्य कल्पना बोली मो ताको घोषणा करूछि रियल आइडिया। कोन ए रियल आइडिया टी जति समय मिलबो मु कहिबि ताको माने आउ टिके कलेक्ट जहा करिछि समय मिलबो कहिबि। तापर प्रभु कहले रियल आइडिया
कौन हूँ रियल आइडिया रे ना ए रियल आइडिया रे दैट इज टू से ए पावर ऑफ कॉन्शियस फोर्स से चित शक्ति जो कॉन्शियस फोर्स जो रही जो चित शक्ति तांकर ही पावर तांकर सामर्थ्य कौन से करूँ से सामर्थ्य बल जहा कि एक्सप्रेसिव ऑफ रियल बीइंग निजे से शुद्ध सत्ता को ही से पावर प्रकाश करुची से शुद्ध सत्ता भी किए से तो निजे कॉन्शियस फोर्स किए ही आसी सचित आनंद कौन भिन्न से निजे तो आम पढ़िले ऊपर निजे कि छुपी जाइए आसिक भितर शक्ति भितर तो प्रभु से कथा कहते से कौन करुँचे ना से सामर्थ्य से चित शक्ति सामर्थ्य जी निजे कि निज शुद्ध सत्ता को ही प्रकाशित करुची निज शुद्ध सत्तारू निजे ही जन्म लाभ करुची बर्न आउट ऑफ दैट सेम माने निज भीतर ही निजे ही उद्भूत होची आमे जो एठी बढ़िया जिनस याको पढ़िले जेमतिका आमे काहा को भल पाए प्रभु को माने उपनिषद को प्रभु इंटरप्रेट कर प्रभु कहले याज्ञवल्क्य कहले जे पति पत्नी को भल पाए प्रकृति रे नुहे से ताकू ही भल पाउची जेमती प्रभु हमको वन सेल्फ पोएम रे कहउछन जे जणे जण को घृणा करे से जाने नै कि से निज को ही घृणा करछ काना से जिए से भी सीए किंतु ए अवस्था को बुझिबा पे हेले तो जीवा को पड़िबो तो से कथा प्रभु कहउछन से कोन करूची चित शक्ति सामर्थ्य ना निजे शुद्ध सत्ता को ही प्रकाशित करूची शुद्ध सत्ता निजे ही निजे जन्म लाभ करूची एवं सेई सत्तार स्वभाव धर्म को ही बहन करि चलिछि तार जो माने पार्टेकिंग ऑफ इट्स नेचर तार नेचर टिकु जिमते हम पढुतले या पूर्व पैराग्राफ रे फर्स्ट आड को पढिले नै गछ भीतर जो निर्दिष्ट मंजी से मंजी भीतर जो शक्ति रही से कौन है कि बाहरी आसुची से ताहा ही हबो आंब गछर मंजी रु आंब गछटा ही बाहरिबो तार स्वभाव धर्मटा को जे बहन करिवो तो से कथाडी प्रभु कहउछन से तार स्वभाव धर्म को भी बहन करि रही एहा तापर प्रभु कहउछन एहा भयट शून्य रु उद्भूत होई नहीं किंबा भ्रमपटल जाल बुणीबार व्यस्त होई नहीं कहीं कथा हम कहले कहीं ना से जो आमको पढ़िले मायावादी जो थेसिस मायावादी जो थियोरी कौन ना भ्रम ये खाली माया प्रभु कहले बिल्कुल भ्रम नुहे निजे कॉन्शियस फोर्स निजे निज को निज ठारू उद्भव करुची बस काम एतिकी आमे भूल भूलिया फसीचे आमे तोर मोर मोर तार सी मु गछ पत्र ए सब देकी आमे बंचीचे आमे बुझी पारु नै जे सेई सच्चिदानंद स्वरूप सबुठी फुटिचंदी विभिन्न रूप रे विभिन्न रंग रे विभिन्न रीति रे तो से कथाडी प्रभु कहउचंदी या शून्य रु उद्भूत होई नै जिमतिका माने बुद्धंकर कांसेप्ट निहिल प्रभु हमको ए लाइफ डिवाइन ने कहले नि प्रभु शून्य माने देयर इज नथिंग तो नथिंग रो पॉइंट पुणी केमती सब केमती आसिले नथिंग रो चेतना अचेतना सब प्रकार क्रिया ता भीतर केते सब कार्य जेते सब अपोजिट रे हम रखुचे ए सब आसीबे तादर उद्भूत हेबे तादर सृष्टि हेबे केमिति नथिंग मींस नथिंग पुणी नथिंग रो समथिंग केमिति आसीबे आमे पढिथिले गोटे चैप्टर रे मने थिबो समस्त निहिल तो प्रभु से कथाटा को प्रभु जे दउछ जे गोटे सार्कास्टिक वे रे प्रभु कहले एठी जो क्रिया चालुची ए जो से सृष्टि भीतर जो बाहरी आसुची जो सृष्टिर वन बाय वन तापर को जो बाहरी आसुची ये ए निहिल रु उद्भूत नुहे भय रु नुहे बा ये गोटे भ्रमपटल जाल बुणीबा एटा इल्यूजन नुहे ओटा तो माया नुहे निजे से तांको खेल रे से छंदी छंदी हे घेरी किरी घूरी घूरी किरी खेली खेली किरी सेतले जड़ हे जाउचंती जड़ रु पुणी घूरी घूरी किरी तार भीतर प्राण को उठे आनुचंती पुणी मन हे को उठी आसुचंती काहे उठुचंती ना तांकरी खेल पई तांका आनंद पई तांकरी आनंद पई से खेल चलीची मनुष्य सिना एटे चित्कार करूची जे मोर आनंद नाही मु दुखरे पड़िली शोकरे पड़िली मते काहे आनंद त मु किछि बुझी परने कि से परम आनंद सच्चिदानंद मनुष्य कहूची से काहे कहूची अज्ञानता लागि विच्छिन्न होई कि रहिची तांको तुसे तेणु से प्रभु कहते इट इज कॉन्शियस रियलिटी throwing itself into mutable forms of its own imperishable and immutable substance प्रभु कहते से निजे से चेतन सत्य रूपे रियलिटी से ब्रह्म रियलिटी जो परम सत्ता जे सचेतन रूपे throwing itself निज को ही से थ्रो कर चलती निज को से थ्रो कर निज को फुटौचंती मु एमितिका जेमतिका ठीक हमको एइथरे बोधे प्रभु कहछन ना आ कोठी पढितले मने पडुनी जेमति पोटर जेमति कुंभार कोन करू कुंभार गढुची कहूची ना ना एटा हेलानी सुंदर हेलानी ए कलसटा गढुतली हेलानी
ପୁଣି ମାଟି ମିଶିଗଲା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର କରି କରୁଛି କହୁଛି ନା ହେଲାନି ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହେଲାନି ଏ କଣ ଟିକେ ଚେତନଶୀଳ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ହେଇକି ଠିଆ ହେଲା ହବନି ପୁଣି ହବ ତେଣୁକରି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ ଗଢା ଚାଲିଛି ଯେ ମଣିଷଟା କେମିତି ସେଇ ଚେତନାଟା ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଗଢି ହଉଛି ସେ ମଣିଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେତନାର ସବୁ ପାଖୁଡାକୁ ମିଳେଇକିରି ଏଠି ଠିଆ ହବ ଏଇଠି ଠିଆ ହବ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ତ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଚେତନ ସତ୍ୟ ରୂପେ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ସେ ଫୁଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ନା ଇନଟୁ ମ୍ୟୁଟେବୁଲ ଫର୍ମ ମ୍ୟୁଟେବୁଲ ଯିଏ ଅବିଭାଜ୍ୟ ନିଜେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ସେ କେବେ ହେଲେ ଇନପେରିଶ କରିଯିବେନି ବିଲୟ ହବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ ସେ ନିଜେ ଅବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ମ୍ୟୁଟେବୁଲ ସବୁ ତ ଓଲଟା ଆମେ ତ ସବୁ ବୁଝିଛେ ନା ସେଇ ତ ମାୟା ଯିଏ ଇନଫିନିଟ ସେ ଫାଇନାଇଟ କୁ ଆସିଲେ ଯିଏ ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ ସେ ମ୍ୟୁଟେବୁଲ ହେଲେ ଯିଏ ପୁରା ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ସେ ଚେତନାରେ ନିଶ୍ଚେତନା ହେଇକି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିକି ଟିକେ ଟିକେ ଚେତନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଅପୋଜିଟ ଗୁଡାକ କେମିତି ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ତ ମାୟା ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ହିଁ ଚେତନ ସତ୍ୟ ରୂପେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରୁ ଆପଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ଅକ୍ଷୟ ଆତ୍ମ ଉପାଦାନର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନାନା ରୂପକୁ ଫୁଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି ମ୍ୟୁଟେବୁଲ ଫର୍ମରେ ନାନା ରୂପରେ ମ୍ୟୁଟେବୁଲ ଭାଗ କରିକିରି The world is therefore not a figment of conception in the universal mind, but a conscious birth of that which is beyond mind into forms of itself. ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମନର କେବଳ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମାତ୍ର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଟି କହୁଛନ୍ତି the world is therefore not a figment of conception in the universal mind. ଏଠି ଏଟା ଫିଗମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥଟିକୁ ଏଠି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଫିଗମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଏଟାକୁ ବୁଝିଲି ଯାହା ଏଟା ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ ମାନେ ବିଲିଭ୍ସ ଟୁ ବି ରିଅଲ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦେୟାର ଇମାଜିନେସନ ଏଇ ପ୍ରକାର ମିନିଂ ହବ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ବାସ୍ତବ ବୋଲି ବୁଝା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଏହାର ମିନିଂ ହବ ଫିଗମେଣ୍ଟ ବୋଲିକା ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ କଲେକ୍ଟ କଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ମାତ୍ର ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱ ମନର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ଫିଗମେଣ୍ଟ ଅଫ କନସେପ୍ସନ କନସେପ୍ଟ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ପାରିବାନି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜ ହେଇଥିବା ଯେ ହଁ ବିଶ୍ୱ ମନ ଏମିତି ଭାବିକି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ କଥାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ମନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ମନର ଏଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଭାବନା ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ବିଶ୍ୱ ମନର ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ କନସିୟସ ବାର୍ଥ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ବା ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନ କାହାର ଅଫ ଦ୍ୟାଟ କିଏ ସେ ଦ୍ୟାଟଟା which is beyond mind ସେ ଦ୍ୟାଟଟା କିଏ ଯିଏ କି ଏ ମନ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି ତାର ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ତାର ପରେ ତାର ଅତୀତ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଅଛି ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଫର୍ମସ ଅଫ ଇଟସେଲ୍ଫ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ୟାକୁ କେବଳ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ମନର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ସତ୍ୟ କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନା ଗୋଟେ କନସିୟସ ବାର୍ଥ ଇଏ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଭାବେ ହେଇଥିବା ଆତ୍ମରୂପାୟନର ସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଏଇ ମନର ଅତୀତରେ ରହିଛି ମାନେ ଯାହାକୁ କି ମାନେ କାହାର ସଚେତନ ଆତ୍ମରୂପାୟନ ନା ଦ୍ୟାଟର ସେ ଦ୍ୟାଟ କିଏ ନା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏ ମାଇଣ୍ଡର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କାହିଁକି ସେ ମାଇଣ୍ଡର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବୋଧେ କହିବେ କି କଣ ତା ପର ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହିବେ ଦେଖୁଛି ପଢିବା କାହିଁକି ମାଇଣ୍ଡର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ କହିବେ କାହିଁକିନା ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ମନ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ତେଣୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଂଶିତ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମେ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ପରେ ପଢିବା ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି A truth of conscious being supports these forms and expresses itself in them, and the knowledge corresponding to the truth thus expressed reigns as a supramental truth consciousness, organizing real ideas in a perfect harmony before they are cast into the mental, vital, material mold. तो प्रभु इति कहउचंती समय हेगलानी तेणु आमे पढ़ी पळेबाक पड़िबो टिके चिन्मय सत्तार ही एक सत्य ए ट्रूथ ऑफ कॉन्शियस बीइंग सत्य एई रूप सकल को धारण करी रहिछि ए सबु
ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ୟାକୁ ମାନେ ସତ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରହିଛି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ସେ ନିଜକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସ୍ ବିଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥ ସତ୍ୟଟି ରହିଛି ସେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଧାରଣ ବି କରିଛି ରୂପ ସକଳକୁ ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନଟି ଏକ ଅତି ମାନସ ରୂପଚିତ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିଛି ଏହି ରୂପଚିତ ଉକ୍ତ ସତ୍ୟ କଳ୍ପନା ଗୁଡିକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଜଡର ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡିକୁ ଏକ ସୁପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାହିତ ମଧ୍ୟରେ ସୁସଂଗଠିତ କରି ସେ ରଖିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ରହିଛି ଆମର 1 ମିନିଟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଠି ପରମ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଟନୋଟ ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ 1 ମିନିଟ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଋଗ୍ବେଦରୁ ରୁଚିତ କଥା I take I take the phrase from the Rigveda Rupchit, which means the consciousness of essential truth of being Satyam, of order truth of active being Ritam, and the vast self-awareness Bruhat, in which alone this consciousness is possible. এই যে ট্রুথ কনসিয়াসনেস কথাটিକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଋଗ୍ବେଦରୁ ସେଟିକୁ ନେଇଛି এই ଯେ ରୁଚିତ କଥାଟି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏକୁ ଋଗ୍ବେଦରୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ଅର୍ଥଟି ହେଲା ଯେ କଣ ନା ସତ୍ତାର ମର୍ମ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଚେତନା ତାକୁ ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟମ ଋତମ ବୃହତ ସତ୍ୟମ ଯୋଉ ସତ୍ତାର ମର୍ମ ସତ୍ୟର ଚେତନା ତାକୁ ସତ୍ୟମ କହନ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ସତ୍ତାର ସୁସଂଗଠିତ ସତ୍ୟର ଚେତନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଉ ମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସତ୍ତା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ବୁଝୁଥିବା ସତ୍ତାର ମର୍ମ ସତ୍ୟର ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ସତ୍ତାର ସୁସଂଗଠିତ ସତ୍ୟର ଚେତନା ଏବଂ ମହାନ ଓ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମଚେତନା ଏଇ ତିନୋଟି ସତ୍ୟମ ଋତମ ବୃହତ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଋଗ୍ବେଦରୁ ୟାକୁ ନେଇଛି ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମେ ଯିବା ଆମର ସେ ଲାଇନଟିକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ସତ୍ୟ ଏଇ ରୂପ ସକଳକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି ଏବଂ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନଟି ଏକ ଆମେ ଏଇ 2 ଲାଇନକୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ନେଇପାରିବା କି ଭାଇ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ପଚାରିଥିଲି ଭାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନମସ୍କାର ହଁ ତ ନମସ୍କାର ଯଦି ନ ସରୁଛି କାଲି ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ନ ସରିବ କାଲି ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ଲାଇନରେ ଏଟାକୁ ଏମିତି ହଡବଡିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ନା 8:01 ହେଇଗଲାଣି ମିନିମମ୍ 5-7 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଗାଁର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଥିବ ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ଏଇ ଯୋଉ ପରମଙ୍କର ଖେଳ ଇଏ ବି ଖେଳ ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର କ୍ରିୟାଟି ହିଁ ଚାଲିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଛେ ଆମେ କୋଉଠି କିଏ ଶୁଣୁଛେ କୋଉଠି କିଏ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ କେହି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିରେ କିଛି କାମ ହଉନାହିଁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଖେଳ ଦ୍ଵାରା କାମଟି ହଉଛି ଇଏ ବି ସେଇ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖେଳଟିକୁ ଆମେ ଯେ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରବତ ହିଁ ଆମେ ଖେଳୁଛେ ଏଇ ଅନୁଭବଟିକୁ ଆମକୁ ମା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏଠି ରଖିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।